تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پروگرام آپ جانتے ہیں کہ غلام حمدانی مصطفی پر ہے اور اس کی ناظمہ محترمہ ڈاکٹر ماہین ایڈمسن ہے. اور آپ میں سے بیشتر احباب تو ماہین سے ضرور واقف ہوں گے، لیکن کچھ احباب ایسے بھی ضرور ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں. تو بہرحال میرا فرض ہے کہ ماہین کا تعارف پیش کروں. تو ماہین کا بظاہر تعارف تو یہی ہے کہ آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر. تھوڑی بات اس کے بعد محکمہ دفاع ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس میں آپ برین انجری سینٹر میں ریسرچ سائنٹسٹ ہیں، یعنی انسانی دماغ آپ کا شعبہ تحقیق ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں یہ بہت بڑی قابلیتیں ہیں، میں کم سے کم اتنے قابل انسانوں کو کم کروں. تو شعبہ تحقیق تو آپ کا انسانی دماغ ہے، لیکن شعبہ تحسین انسانی دل ہے، یعنی ادب اور شاعری سے آپ کا رشتہ ہے. بہت خوب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ماہین مجھے ایک جانثار اختر کا شعر ذرا سے تصرف کے ساتھ میں پڑھوں گا. پہلے میں آپ کو شعر سناؤں. یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے. آپ کے لیے میں تصرف کر کے کہوں گا کہ یہ علم کا سودا، یہ رسالے، یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو جگانے کے لیے. اور وہ ماہین کے والد محترم. ماہین زیادہ تکنیکی دنیا میں رہنے کے باوجود ادب سے وابستہ صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے. تو یہ ہے ان کا ایک تعارف، ایک جائزہ. اس کے بعد میں ابھی ورچوئل مائک ماہین کے حوالے کرتا ہوں. ماہین یہاں سے پروگرام کا آپ آغاز کیجیے. بہت شکریہ. شکریہ بہت بہت اتنے خوبصورت تعارف کا. شکر ہے ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ میں دوبارہ سن سکوں. بہت خوبصورت. خواتین و حضرات السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس وقت تاشی بھائی کے سامنے اور ارشد راشد کے سامنے اتنی بڑی بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے. اور اس موقع پر خواتین و حضرات آج کا ہمارا یہ پروگرام اردو ادب کے ایک بڑے کلاسیکی شاعر غلام حمدانی مصطفی کے بارے میں ہے. اور میں اقرار کرتی ہوں کہ اس پروگرام کی تیاری سے پہلے تک مجھے زیادہ مصطفی کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی، سوائے مصطفی کے اس مشہور شعر کے. مصطفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصطفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. مصطفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. بہت عمدہ. پیچھے تھوڑی سی اپنی بات میں کہہ دوں، اور ہمیشہ ارشد بھائی مجھے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ تھوڑا سا پرسنل بھی لگایا کرو. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ لفظ جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی دن بدن زندگی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اس زمانے میں رفو بہت استعمال کیا جاتا تھا. درزی کے پاس جائیں دوپٹہ رفو کرانا ہے. تو اس لحاظ سے مجھے یہ شعر بہت پسند تھا، کیونکہ مجھے یہ لفظ بہت زیادہ جذباتی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک روانی بھی ہے کہ دل کے زخم ایسے آپ نے ایک طرح سے اس کو جوڑا کہ وہ رفو کی طرح، کیونکہ رفو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی زخم صحیح ہو جائے. رفو ذرا ایسا لگتا ہے جیسے اس میں کچھ ہے، بالکل صحیح نہیں لگتا، ٹوٹا ہوا لگتا ہے لیکن پھر بھی کام چل جاتا ہے. تو مجھے یہ شعر بہت پسند آیا. تو اس کے بعد ہم ذرا آگے چلتے ہیں. اب میں ان کی بارے میں لکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد میں بجا طور پر یہ کہہ سکتی ہوں کہ مصطفی اردو ادب کا ایک بڑا نام تھے، اور یقیناً اس بات کے حقدار بھی ہیں کہ ان کے نام پر محفلیں منعقد کی جیسے ہماری آج کی محفل ہے. تو خواتین و حضرات، ذکر مصطفی کا آغاز میں ایک غزل مصطفی سے کرتی ہوں، اور جسے پیش کرنے کے لیے میں کسی اور کو نہیں بلاؤں گی، کسی اور کو زحمت نہیں دوں گی، خود ہی آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. اب ایک دو کی تو اجازت ہونی چاہیے. تو آئیے مصطفی کی ایک غزل سماعت فرمائیے جو مجھے بے حد پسند ہے. تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا،
वाह तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, बहुत अच्छा कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। वाह। बहुत अच्छा तेरे तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी उससे बात करना, कभी उससे बात करना। तुझे किसने रोक रखा, तेरे जी में क्या ये आई? तुझे किसने रोक रखा, तेरे जी में क्या ये आई? कि गया तू भूल, जालिम इधर इल्तिफात करना। वाह तुझे किसने रोक रखा, तेरे जी में क्या ये आई? कि गया तू भूल, जालिम इधर इल्तिफात करना। बहुत अच्छा ये जमाना वो है जिसमें हैं बुजुर्ग खुद जितने। ये जमाना वो है जिसमें हैं बुजुर्ग खुद जितने, उन्हें फर्ज हो गया है गिलाए हयात करना। वाह उन्हें फर्ज हो गया है गिलाए हयात करना। ये दुआए मुसफ़ी है जो अजल भी उसको आवे। ये दुआए मुसफ़ी है जो अजल भी उसको आवे। शबे वस्ल को तू या रब ना शबे वफात करना। वाह ये दुआए मुसफ़ी है जो अजल भी उसको आवे। शबे वस्ल को तू या रब ना शबे वफात करना। बहुत अच्छा यकीनन आपको भी लगा होगा कि इस गजल में कदीम और अजदीद रंग का एक हसीन इम्तजाज है। इसका जिक्र मैं आगे चलकर और भी करूंगी, मगर देखिए कि मुसफ़ी का ये मिसरा, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, फैज अहमद फैज ने भी अपनी एक नज्म में इस्तेमाल किया। और ये मेरे नजदीक मुसफ़ी के बड़े शायर होने की एक बहुत बड़ी दलील है कि फैज अहमद फैज ने इनका ये मिसरा इस्तेमाल किया। और फैज अहमद फैज की वो जो नज्म है वो है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। और इस नज्म में उन्होंने ये मिसरा जो इस्तेमाल किया है, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, उन्होंने गालिब का भी एक मिसरा इस्तेमाल किया है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार हो। वाह तो ये एक तरह से हम जब कोई साइंटिफिक पेपर लिखते हैं या फिर लिटरेचर लिखते हैं, जब हम किसी को कोट करते हैं तो हम उनको उनको जब रेफरेंस करते हैं, उनकी याद दिलाते हैं, तो एक तरह से उनको इज्जत देते हैं कि हम उनको, तो बिल्कुल यही बात उन्होंने फैज अहमद फैज ने उनको। तो बहुत मैं अच्छा इसी तरह मैं अपने आप को समझाती हूँ, अपने दिमाग को, कि ये इस तरह। तो आइए मुसफ़ी का तफसीली जिक्र करने से पहले उनकी एक और गजल से आगाज करते हैं। और ये गजल पेश करेंगी मोहतरमा अंजुम ज़ीशान। अंजुम ज़ीशान साहिबा, आइए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुसफ़ी ग़ुलाम हमदानी की एक गज़ल पढ़ रही हूँ, मुलाहिज़ा हो। शाद आता है किस अंदाज से टुकनाज तो देखो, वाह आता है किस अंदाज से टुकनाज तो देखो, किस धज से कदम पड़ता है अंदाज तो आज देखो, तो देखो किस धज से कदम पड़ता है अंदाज तो देखो। वाह ताऊ से परी जलवा को ठुकरा के चले हैं, ताऊ से परी जलवा को ठुकरा के ठुकरा के चले चले हैं, है अंदाज खिरामे बुते तन्नाज तो देखो, वाह अंदाज खिरामे बुते तन्नाज तो नाच देखो। तो देखो यक जुम्बिशे लब उसकी ने लाखों को जिलाया, आहा आहा यक जुम्बिशे लब उसकी ने लाखों को जिलाया, लाया ईसा को ये कुदरत थी तुम एजाज तो देखो, आहा नाच तो देखो ईसा को ये कुदरत थी तुम एजाज तो मजाज तो देखो। देखो
करता हूँ मैं दुज़दीदा नजर गर कभी उस पर, करता हूँ मैं दुज़दीदा नजर गर कभी उस उस पर, पर नजरों में परख ले है नजरबाज तो तो देखो। देखो। वाह, बहुत अच्छे। मैं कंगूरे अर्श से पर मार के गुजरा, मैं हाँ, कंगूरे अर्श से पर मार के गुजरा, अल्लाह हरे रसाई मेरी परवाज तो देखो, वाह, वाह, अल्लाह हरे रसाई मेरी परवाज तो देखो। है वाए के इस सही पर अपनी कभी उससे, ए वाए के इस सही पर अपनी कभी उससे, साजिश न हुई ताले नासाज तो देखो। और क्या बोलने में उस बुते काफिर की अदा है, हाँ, क्या बोलने में उस बुते काफिर की अदा है, शीरीं सुखनी एक तरफ आवाज तो देखो, देखो। वाह, बहुत अच्छे। शीरीं सुखनी एक तरफ आवाज तो देखो। अबतर है ये दीवान दुनिया मुसफ़ी सारा, अबतर है ये दीवान दुनिया मुसफ़ी सारा, अंजाम की क्या कहते हो आगाज तो देखो, अंजाम की क्या कहते हो आगाज तो देखो। और वाह, आता है किस अंदाज से टुकनाज तो देखो, किस धज से कदम पड़ता है अंदाज तो देखो। शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। खातिन हज़रात, इससे पहले कि माहीन दोबारा माइक संभालें, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपके पस मंज़र में बैकग्राउंड में आवाज़ें हैं तो आप अपने आप को म्यूट रखें, पूरे प्रोग्राम का हुस्न ख़राब होता है इससे। तो बड़ी नवाजिश होगी कि अगर आप म्यूट रखें जब तक कि आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें। बहुत शुक्रिया माहीन। शुक्रिया अंजुम ज़ीशान साहिबा, आपने बहुत रवानी से और बहुत खूबसूरती से पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साहिबा। बहुत मतलब मैं खुद नोट कर रही थी कि आप किस तरह बोल रही हैं ताकि मैं भी उसी तरह बोलूं। ये तो जरा नवाजी हुई। तो चलिए आए आए थोड़ा मुसफ़ी का तफसीली जिक्र करते हैं। मुसफ़ी सन 1750 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए इसके बारे में मुझे मुख्तलिफ हवाले मिले। कहीं लिखा था कि अकबरपुर और कहीं लिखा था कि अमरोहा में पैदा हुए, लेकिन गालिबन इम्कान यही है कि वो दिल्ली के करीब अकबरपुर में पैदा हुए, लेकिन उनका बचपन बहरहाल अमरोहा में गुजरा। मुसफ़ी के आबाओ अजदाद खुशहाल लोग थे और दरबार मुगलिया से वाबस्ता रहे थे, मगर ज़वाल सल्तनत मुगलिया के बाद मुसफ़ी के ख़ानदान का भी हाल ख़राब हो गया। मुसफ़ी की सारी ही जिंदगी मुआशी तंगी में गुजरी और फिक्र रोजगार में कई शहरों में भटकते फिरे, लेकिन इस तलाश मुआश में भी उनकी कोशिश रही कि अहले इल्म से उनका रब्त बरकरार रहे। ये बहुत मुश्किल काम है जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान की मुश्किल हो और आप साथ साथ अपना इल्म भी जारी रखें। 18वीं और 19वीं सदी पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको शायरी का दौर दौरा नजर आएगा। गालिब, ज़ौक़, सौदा, मीर, गर्ज के सब बड़े शायर इस जमाने में मौजूद थे और इस दौर में मुसफ़ी का होना और फिर भी इस मकाम पर पहुंचना कि फैज़ अहमद फैज़ भी उनकी शायरी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं गालिब के साथ, एक बहुत बड़े शायर होने की दलील है। तो आइए यहाँ मुसफ़ी की एक और गजल सुनते हैं और ये गजल पेश करेंगे जनाब तसद्दुक़ अतारी साहब। तसद्दुक़ अतारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम सलाम। आदाब अर्ज़ है। गुलाम हमदानी मुसफ़ी साहब की गजल समात फरमाइए। जब तक ये मोहब्बत में बदनाम नहीं होता, जब तक ये मोहब्बत में बदनाम नहीं होता,
इस दिल के तईं हरगिज आराम नहीं होता, वाह इस दिल के तईं हरगिज आराम नहीं होता। आलम से हमारा कुछ मजहब ही निराला है, आलम से हमारा कुछ मजहब ही निराला है, यानी है जहां हम वहाँ इस्लाम नहीं होता, हाँ हाँ यानी जहां हम वहाँ इस्लाम नहीं होता। कब वादा नहीं करती, कब वादा नहीं करती मिलने का तेरी आंखें, कब वादा नहीं करती मिलने का तेरी आंखें, किस रोज निगाहों में पैगाम नहीं होता। वाह बहुत अच्छे क्या बात बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने, बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने, क्या शहर मोहब्बत में हज्जाम नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत। आजकल यही दौर है वैसे। कोरोना आ गया होगा ना कोरोना वहाँ में पे। नहीं होता, कोरोना में नहीं होता। मिलता है कभी बोसा ने गाली ही पाते हैं, मिलता है कभी बोसा ने गाली ही पाते हैं, मुद्दत हुई कुछ हमको इनाम नहीं होता, मुद्दत हुई कुछ हमको इनाम नहीं होता। फिर मेरी कमन उसने डाले ही तुड़ाई है, फिर मेरी कमंद उसने डाले ही तुड़ाई है, वो आहुए रमखुर्दा फिर राम नहीं होता, वाह वो आहुए रमखुर्दा फिर राम नहीं होता। क्यों क्यों तीर गिए ताले कुछ तू भी नहीं करती, क्यों तीर गिए ताले कुछ तू भी नहीं करती, ये रोज मुसीबत का क्यों शाम नहीं होता। न इश्क के काबिल हैं न इश्क के काबिल हैं, न ज़ोहद के दरखुर हैं, न इश्क के काबिल हैं न ज़ोहद के दरखुर हैं, ए मुसहफी अब हमसे कुछ काम नहीं होता, ए मुसहफी अब हमसे कुछ काम नहीं होता, जब तक ये मोहब्बत में बदनाम नहीं होता, इस दिल के तईं हरगिज आराम नहीं होता। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे, अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। इसमें कुछ लफ्ज थे जो मुझे समझ में नहीं आए, जो मैं बाद में अरशद भाई से पूछूंगी। हंस रहे हैं आप, मुझे मालूम है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन मतलब काफी मुश्किल लफ्ज थे जो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़े, जो मैं बाद में आपसे पूछूंगी अरशद भाई। शुक्रिया। वो अल्फाज जो है ना अपने तसद्दुक भाई की भी समझ में नहीं आए, फिक्र न कीजिए। नहीं, मेरे तो समझ में आ चुके हैं, समझ में आ चुके हैं। कसर नफ्सी से काम ना हो रहा है। तो पहले पूछ लेना चाहिए था हर्षद भाई से। मैं तो ये काम कर लेता हूँ जी। चलिए, बहुत खूबसूरत। चलिए अब थोड़ा हम उनकी तफसीली जिक्र थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मुसफ़ी तलाश रोजगार में लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद यहाँ आपकी मुलाकात सौदा से हुई और आप सौदा की सोबत में रहने लगे। अब ये थोड़ा एक अपने जहन में एक जाविया खींचें कि किस तरह लखनऊ की क्या जिंदगी थी उस जमाने में, और वो ज़माना जब सौदा, मीर तकी मीर, ज़ौक़, गालिब, उसी ज़माने में आप ये सोचें कि ये लखनऊ पहुँचे और किस तरह का समा होगा, कितने शोरा साथ बैठे होंगे। तो बहुत खूबसूरत चीज़ दिमाग के अंदर एक तरह से बैठी हुई है पढ़ने के बाद।
کہ جب آپ کی ملاقات سودا سے ہو گئی تو آپ سودا کی صحبت میں رہنے لگے. شاعری کے لیے آپ قدرتی طور پر ہی موضوع طبع تھے، یعنی ان کی جو ایک طبیعت تھی وہ ایک اسی طرف قدرتی طور پہ تھی. سودا اور دیگر شاعروں کی صحبت نے اس تربیت کو، جو ان کی جو طبیعت تھی، اس طبیعت کو اس نے اور رنگ دکھایا. یعنی وہ ایک طرح سے ان کو آگے بڑھنے کا اور موقع ملا، کیونکہ ان کے چاروں طرف جو اتنے بڑے بڑے شاعر بھی موجود تھے. میر تقی میر اس وقت تک لکھنؤ آ چکے تھے. تو یعنی سودا سے ملاقات ہوئی اور میر تقی میر بھی وہاں موجود تھے. سودا، میر حسن، میر سوز اور جرت وغیرہ جیسے بڑے شاعر بھی لکھنؤ میں اس وقت اپنا سکہ جما چکے تھے. تو یہ پورا آپ کا ایک طرح سے، میں تو سمجھتی ہوں ایک طرح سے پورا ایک جو جتنے بھی استاد جن کو ہم جانتے ہیں وہ سب ایک ساتھ ہی اس زمانے میں تھے. لیکن جہاں ان احباب کی صحبت سے مصفی کو فائدہ ہوا، وہیں ظاہری بات ہے نقصان بھی ہوا. وہ اس طرح نقصان ہوا کہ نواب آصف الدولہ کے دربار تک ان کی رسائی نہ ہو سکی. تو اس زمانے میں مغلیہ جو دربار ہوتا تھا اس میں پہنچنا ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن جب آپ کا اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ، اتنے ذہین لوگ، اتنے مشہور شاعر ایک ساتھ ہیں، تو ان کے لحاظ سے ان کی وہ نہ پہنچ نہ سکے. البتہ دہلی کا ایک شہزادہ سلیمان شکو لکھنؤ ہی میں مقیم تھا. اس نے شاعری میں مصفی کو اپنا استاد بنا لیا. تو لکھنؤ کے جو شہزادے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دربار نہیں پہنچے تو آپ ہمارے استاد بن جائیے. اور اس طرح انہوں نے 25 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا. تو ذرا سوچئے کہ اس زمانے میں 25 روپے میں کیا ہوتا تھا. اب میں نے تھوڑی معلومات کی، ارشد بھائی سے بھی بات کری تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ 1 روپیہ میں 1 من آٹا آتا تھا اس زمانے میں. تو آپ 25 روپے ماہوار آپ ایک استاد کو دے رہے ہیں، شاعر، بڑے شاعر، تو بہت بڑی بات ہے. اور ایک آدمی 25 روپے مہینہ میں باعزت زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ ایک تمام میں 25 روپے ماہوار ان کو ملا شہزادے صاحب سے، تو زندگی ذرا اچھی گزر رہی. اب اسی اچھی زندگی میں جب ان کو 25 روپے ماہوار مل رہا ہے، ہم ایک اور غزل سنتے ہیں مصفی صاحب کے، مصفی کے بارے میں. اور اسے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مکیش تکڑ صاحب. تو آئیے مکیش صاحب. سنائی پڑ رہی ہے؟ بالکل. جی تو غزل پڑھتا ہوں کہ آئے ہو تو یہ حجاب کیا ہے، آئے ہو تو یہ حجاب کیا ہے، منہ کھول دو نقاب کیا ہے. سینے میں ٹھہرتا ہی نہیں دل، سینے میں ٹھہرتا ہی نہیں دل، یا رب اسے اضطراب کیا ہے. کل تیغ نکال مجھ سے بولا، کل تیغ نکال مجھ سے بولا، تو دیکھ تو اس کی آپ کیا ہے. معلوم نہیں کہ اپنا دیواں، معلوم نہیں کہ اپنا دیواں ہے مرثیہ یا کتاب کیا ہے. واہ. جو مر گئے مارے لطف ہی کے، جو مر گئے مارے لطف ہی کے، پھر ان پہ میاں عتاب کیا ہے. اوروں سے تو ہے یہ بے حجابی، اوروں سے تو ہے یہ بے حجابی، مجھ سے ہی تجھے حجاب کیا ہے. واہ. اے مصحفی اٹھ یہ دھوپ آئی، اے مصحفی اٹھ یہ دھوپ آئی، اتنا بھی دیوانے خواب کیا ہے. آئے ہو تو یہ حجاب کیا ہے، منہ کھول دو نقاب کیا ہے. واہ 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 واہ، بہت خوش. ماشاءاللہ. اس میں مشکل الفاظ تو نہیں، پر مشکل لفظ ضرور تھا جو میں نے پہلے ہی پوچھ لیا. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ مکیش ککر کا اپنا تعلق لکھنؤ سے، اب لکھنؤ ہی.
बहुत तभी मशहूर है। अदब की तरफ इतना रुझान है। नहीं, वो सब तो यहीं सीखा है आके उर्दू, पर ये तो क्या बॉलीवुड मतलब ने है, बाकी शुरू सब बेअदब है? बहुत नहीं, खूबसूरत। हाँ पढ़ी तो नहीं, पर सुनी थी उर्दू जरूर वहां पे। बहुत अच्छी आपने गजल पढ़ी। थोड़ा थोड़ा दिमाग में और सोच रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि होता ये है कि जब कोई लफ्ज आपको पहले से आप अपनी दिन ब दिन जिंदगी में जब इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज आप किसी शेर में जब सुनते हैं ना, थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग के अंदर उसका तवाजुन देखना पड़ता है। जैसे हिजाब का आपने जो जिक्र किया, बहुत खूबसूरत। तो हमने इस गजल सुनने से पहले हमने एक आपको बताया, जब मैं पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि मुसफ़ी साहब को 25 रुपए माहवार दिया जाता था शहजादे साहब से लखनऊ के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि मुसफ़ी के ये 25 रुपए माहवार ये काफी अय्याशी के दिन थे, जो ज्यादा दिन रह ना सके। तो इस जमाने में सैयद इंशा खान इंशा भी लखनऊ आ गए। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्त एक कंपटीशन जिसे कहा जाता है, एक मुकाबला, वो शुरू हो गया। तो इंशा जी की तो आपको मालूम है कि शोख तबीयत, उनकी शोखी, उनकी बर्जस्तगी और हाजिर जवाबी के माहिर थे। यानी एक तरह से जो उनकी पर्सनालिटी थी वो हम जानते हैं, उनकी किताबें भी पढ़ी। तो इंशा शोखी, बर्जस्तगी और हाजिर जवाबी के माहिर थे। अब शहजादा उनका गर्विदा हो गया, तो और मुसफ़ी के मुकाबले खुलकर इंशा की तरफदारी करने लगा। तो यानी एक मुकाबला शुरू हो गया। अब उस मुकाबले को ये देखिए कि इंशा से ये चपकलिश सालों चलती रही, सालों चली, और उसी के कहने पर शहजादे ने मुसफ़ी का वजीफा 25 से घटाकर 5 रुपए माहवार कर दिया। यानी जनाब 25 से वो 5 रुपए हो गए। मुसफ़ी का ये बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया, और इस बुरे वक्त को उन्होंने एक शेर में लिखा, जो मैं जल्द पढ़ के आपको सुनाऊं। अब ये नहीं मालूम कि ये ख्वाब था या इस तरह कि मुसफ़ी का ये शेर सुनिए कि ए वाए कि 25 से अब 5 हुए हैं। यानी इससे ज्यादा आप नहीं कह सकते कि ए वाए कि 25 से अब 5 हुए हैं, हम भी थे कनू वक्तों में 25 के लायक। क्या बात। तो ये उन्होंने उस जमाने में लिखा जब ये उनके साथ ये हुआ। तो अब हम एक तरह से थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि इस बुरे वक्त का उन पे क्या असर पड़ा। इस बुरे वक्त की कहानी एक गजल के बाद हम जरा सुनते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगी मोहतरमा बानो विजयपुरा से कि वो मुसफ़ी की एक गजल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसफ़ी साहब की ये गजल पेश कर रही हूँ। ख्वाब था या ख्याल था, क्या था? वाह। ख्वाब या ख्याल था, क्या था? हिज्र था, विसाल था, क्या था? हिज्र था, विसाल था, क्या था? मेरे पहलू में रात जाकर वो, मेरे पहलू में रात जाकर वो माह था, हिलाल था, क्या था? माह था, हिलाल था, क्या था? चमकी बिजली सी पर न समझे हम, चमकी बिजली सी पर न समझे हम, हुस्न था या जमाल था, क्या था? हुस्न था या जमाल था, क्या था? शब जो दिल दो दो हाथ उछलता था, शब जो दिल दो दो हाथ उछलता था, वश था या वो हाल था, क्या था? वश था या वो हाल था, क्या था? जिसको हम रोजे हिज्र समझे थे, जिसको हम रोजे हिज्र समझे थे, माह था वो साल था, क्या था? वाह।
मुसफी शब जो चुप तू बैठा था, मुसफी शब जो चुप तू बैठा था, क्या तुझे कुछ मलाल था? क्या हाँ। था? क्या तुझे कुछ मलाल था? क्या था? ख्वाब था या ख्याल था? क्या था? बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। ख्वाब था कि ख्याल था। तो ख़वातीन और हज़रात, मुसफ़ी के पास गुजारे के लिए क्या था? सिर्फ अपना फन, क्योंकि उनकी माली हालत इतनी बुरी थी कि 25 से 5 माहवार उनको शहजादे ने दिया, उसके साथ उनका मुकाबला इंशा जी के साथ अलग चल रहा, तो उनके पास गुजारे के लिए सिर्फ अपना फन। तो अब आप ये देखिए कि मुसफ़ी ने अपना फन बेचना शुरू कर दिया। अब ये हम बात कर रहे थे शुरुआत जब हम इस उर्दू एकेडमी के इस दौरे से जब हम बैठे बात कर रहे थे और हमने शुरुआत नहीं की थी, तो हम ये सोच रहे थे, हमने ये बोला था कि बाज़ दफ़ा कुछ मुसन्निफ अपना नाम बदल के चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनका ये काम जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो दुख तो हुआ, लेकिन थोड़ा एक 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 अफसोस भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं घबराहट भी हुई कि इस तरह लोग कैसे कर सकते हैं और उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ऐसा करने से आप अगर किसी का काम इस तरह खरीद के अपना नाम लगाएं तो आपके ऊपर जो है लोग मुकदमे चला सकते आजकल के ज़माने में। लेकिन उनके पास सिवाय फन बेचने की और कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपना फन बेचना शुरू कर दिया। तो अब आप बहुत सी गज़लें लिखकर शायरी में नाम कमाने के हरीस उम्मीदवारों के सामने जाके फैला देते, तो लोग छांट छांट कर अपनी पसंद की गज़लें और अशार ले जाते। यानी 8 आने या 1 रुपया जैसा गाहिर, वैसी ही कीमत। ऐसा भी होता था कि किसी मुशायरे में मुसफ़ी खुद शरीक होते थे और उनकी दूसरी गज़लें भी जो कोई और अपने नाम से पढ़े, यानी आपके सामने आपका नाम, आपका जो आपके अशार पढ़े जा रहे हैं लेकिन आपका नाम उसके साथ। तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मुसफ़ी के अपने पास पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा अच्छा कलाम नहीं बचा, ज्यादा बचता नहीं था, क्योंकि लोग जो थे वो अच्छा कलाम खरीद के चले जाते थे। तो यानी जिसे कहते हैं काम का माल लोग छांट के ले जाते थे। तो ये सोचिए कि उस वक्त मुसफ़ी के दिल पर क्या गुजरती होगी कि उनके पास सिवाय फन के बेचने के और कुछ नहीं, और जो शायर के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसे दाद मिले, वो अपना अपना अपने अल्फाज लोगों के मुंह से सुन के उसको दाद भी नहीं। तो अब ये जो हमने बात की है, इसके बाद अब हम एक और गजल यहाँ पेश करेंगे जो जनाब हातिम रानी साहब पेश करेंगे। हातिम रानी साहब। शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुसफ़ी साहब की एक गजल पेश करता हूँ। पस काफिला जो गुबार था, पस काफिला जो गुबार था, कोई उसमें नाका सवार था। अभी गर्द बाद हो उड़ गया, अभी गर्द बाद हो उड़ गया, वो अजब तरह का गुबार था, वो अजब तरह का गुबार था। मैं निगाह पाक से देखे, मैं निगाह पाक से देखे था, तेरे हुस्न पाक को उस पे भी। मैं निगाह पाक से देखे था, तेरे हुस्न पाक को उस पे भी। मेरे जी में ख्वाहिश वस्ल थी,
میرے جی میں خواہش وصل تھی، میرے دل میں بوسو کا نار تھا۔ نسرین صاحبہ آپ سے گزارش ہے اپنا مائک میوٹ کر لیجئے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میرے جی میں خواہش وصل تھی، میرے جی میں خواہش وصل تھی، میرے دل میں بوسو کا نار تھا، دل خستہ پہلو میں رہ گیا، دل خستہ پہلو میں رہ گیا، میرے سرد ہو کے تو کیا عجب، دل خستہ پہلو میں رہ گیا، میرے سرد ہو کے تو کیا عجب، کہ کسی کی صافی شست کا، کہ کسی کی صافی شست کا یہ خدنگ خوردہ شکار تھا۔ واہ۔ میری بے کسی پہ تیری نظر، میری بے کسی پہ تیری نظر، نہ پڑی جبے بت عشو اگر، وہ جو تیرا عہد شباب تھا، وہ جو تیرا عہد شباب تھا، سو وہ عین جوش بہار تھا۔ میں مزار کو بھی مٹا دیا، میں غبار کو بھی اڑا دیا، میں مزار کو بھی مٹا دیا، میں غبار کو بھی اڑا دیا، کہ تیری صفائے مزاج پر میری خاک سے بھی غبار تھا۔ اس ادا سے تیر لگاوے تھا، تو بروئے تو دائے مشت گل، اس ادا سے تیر لگاوے تھا، تو بروئے تو دائے مشت گل، کہ فلک بتیغ و کمان بھی، کہ فلک بتیغ و کمان بھی تیرا محو کند و کدار تھا۔ یہ جنوں کی عقدہ کشائیاں، یہ جنوں کی عقدہ کشائیاں، کوئی بھولتا ہوں میں مصحفی، یہ جنوں کی عقدہ کشائیاں، کوئی بھولتا ہوں میں مصحفی، کہ بروئے ہر سرے آبلا، کہ بروئے ہر سرے آبلا وہی ناخن سرے خار تھا۔ میرا کمپیوٹر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ یہ جنوں کی عقدہ کشائیاں، کوئی بھولتا ہوں میں مصحفی، کہ بروئے ہر سرے آبلا وہی ناخن سر خار تھا۔ پس قافلہ جو غبار تھا، پس قافلہ جو غبار تھا، کوئی اس میں ناقہ سوار تھا، ابھی گرد باد ہو اڑ گیا، وہ عجب طرح کا غبار تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی مہربانیاں، آپ لوگوں نے، آپ سبھی نے مجھے بڑے اطمینان سے سنا، زیادہ اطمینان سے سن رہے ہیں جی۔ نیکسٹ ٹائم کاغذ کے اوپر لکھیں اور پڑھیں سیدھا سیدھا۔ جی ہاں بے شک، یہ میری غلطی ہے، معاف یہ دیکھیے کیجیے گا یہ اس میرے بار۔ پاس یہ کاغذ ہے، حالانکہ 10 کمپیوٹر جی ہیں۔ جی جی، مجھے بہت عرصے پہلے جناب تاشی صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ کاغذ پہ لکھ کے لائیے، لیکن اس دفعہ میں نے قصور کیا ہے، میری خطا ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ بڑا مشکل ہے یہ، ہم نے معاف، نیکسٹ ٹائم سوچیں گے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ منتھ تک انتظار۔
नवाजिश इनायत। अब्दुल-सत्तार गजाली साहब जो है ना, ये आपको तंग कर रहे हैं, आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने नहीं, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा है। और एक आपकी जो रवानी थी वो बहुत थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था जैसे आप थोड़ा सा तरन्नुम से पढ़ रहे हैं, और वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ा।